Saka onjidi wa Clara Koni TV elo tekola na longelo ka jola lo ikomi loka ki maître Léo Konjo lambo kuma elo longelo kene lo toshikambe. Je pense très bien que ikomena population ka jola yo honye yolo ngena ngena lo komi lo akindi lo kete ka jola maître yayo Patrick Clara Koni TV mala chumbe kaka yida njoko longola lo kete ka jola. Oui, mais l'ambo sana ngila ambovo. Ambovo apale yo hinda uhaya. Vaya tambo longola hakoke tambo longola ye dikongo chele bu. Nyambo longola ngande. Sinye katenda magodone olongo milongelo ito. Abi ambo toto shashimo abo kombo la sociata yele retour ande mala chumbe. Dayo wo longola longeno ngeno che. C'est l'arrivée de Maître Léo Konjo à Tchumbe. Il était accueilli par son membre familial. C'est pourquoi vous voyez sa famille, vous voyez sa famille. C'est son famille.
téléspectateurs de la Clara Kony TV. Bon, mais je vous disais, chaque fois, il faut s'abonner dans notre chaîne. Vous aurez des informations, les données. Et c'est pourquoi aujourd'hui à Tchumbe, et c'est l'arrivée de Maître Léo Konjo, comme vous avez vu la première image, et son arrivée à Djoula. Maintenant c'est à Tchumbe, dans les quartiers qui étaient. Et maintenant nous sommes en train de marcher sur l'avenue Apollo, ensemble avec le membre familial et les voisins qui vivaient avec son papa. Puisque vous voyez derrière lui, il y a le chef de quartier, la mère Omeronga, qui est ensemble avec nous. Et vous voyez, le petit frère à son papa, Okonjo, qui n'est plus avec nous. C'est pourquoi je vous demande de s'abonner plus dans notre chaîne chaque jour. Et le séjour qu'il doit faire chez nous, ou à Tchumbe ou au centre, vous allez suivre les événements du jour au jour, ensemble avec la Clara Kony TV. Abonnez-vous dans notre chaîne, vous aurez toujours des données et des informations. Merci Patrick pour la réponse. Suivez l'enquête arrêtée par la famille. Maintenant c'est Maître Léo avec le petit frère de son papa.
Lonjo. Ah. Yo. Yo usakana bondeni. Mwasi nose kamba. Ngene kuma ndikuta la ola idapi kile kwa paka bila hindi la luilo to da no solo nyanse wa vandedi pa pro nyanse mune cha ela utoka lo que no chikala kana minguzini chikala paka lingla to kana wa shu Lonjo. Ah. Yo. Yo usakana bondeni. Mwasi nose kamba. Ngene kuma ndikuta la ola idapi kile kwa paka bila hindi la luilo to da no solo nyanse wa vandedi pa pro nyanse mune cha ela utoka lo que no chikala kana minguzini chikala paka lingla to kana wa shu Jonge kandola ye. Oyo kandola ganga. Ayo dito la ditane. Jonge kandola ye. Ayo dito la ditane. Aleni papa leo. Ite tako oteketa shobundo kolo oteketa. Me lo sakala tondolo kene kaka toche bakatalangi takusha. Lo longolelo waki osombelo ko teketa waki so chale olongolelo akale yo wena ko jula uhambo kudingelo kunjwe eko dikambuda okay hembola de journaliste wakanya baka wati ndo ko du enda kene kanga tambo olongolelo paka embo hoka kasa pale yo lenga akakana ke otobato toka uja ko ekanya akanya Ngaso lo tape. Ne ko dikawuda metede o Assez famille. Kadika da vale yo eko dikawuda okay ko jasha ka wa futu mashinyi wa dolara tu medinjo ka onyo wotila ya wo para mango o paranga aki munga pale yo talena kilu gikita ovati dolara token me ditalo kaka ho naso ko ya ko jashi leko ko ye kandola kamba woko wa otadi mochelo leko dingane ya mutugo ko dudi Vatela ya kesena ya kumba kongo kuchika cholo bwe chawe ngo kumba hakai ayo kanyia ko ye supporte ko la koche enonye sato ongeno wa mamba do jula yote o maloko ko ne ko bu ona ndako se batebu kanga chiche haya ko woto ongeno ndolo sakala kiye lolungupa ono jasaka wolo akoteso bema monge no somba ba kinyu hobewo bolo shokufundela umikanda bashamba emba Kenya ambo Kenya akufundeso kucho hateye hayama ndo hashoncha nkime bikelandi nkichalandi bemungena cheka sukeso Ngaso wanje. ojajula nyo jato koko wa mama ndo yakala ano kadika boda okemete ala pale yo Uka namunyo sharusaki fula lo longolela anyo nena mokada nganji mara china do tema ondo ambole kaneno nya kuma hindi letan
Waka momo malate tena kasu. Kama chula ti karakasu. Mboka kakutali mekata mukalula. Lama mumu dihula mboka mumu ya langu. Undu loni kanyango shama lo nyayo kakonela mo nyayo omena na mukalula. Ambu mbole na kimla kasungula la putu. Wajila anaye la putu. Me di meme lambo ya la Kinshasa. Anongo solangilo. Asoliko sala che davo njilami. Na tuko di hulambuka da nongo sola la kasu. Nyambo teketa ka wiwe na wakalasa. Lokanyila ka mila kalasa ndakila ka yeme ka ile enaka ka milo tema akenyida ukuko hoka na midimena. Me abandonné. Katitila me lokanyila mi ho hawo kidimena paka lambo kalula di meme. Kojo saula ko chutate me ambo yo manavati enseignement ya gratuit. C'est bien, mais je suis la Lukani, les halusan, c'est ça c'est politique. Bodimi hanji le politique. Lukani la mise était dimi to ko supporter Chinie noni, ko nyu sala comité kanyu sale Congo. Il a tout le noni ngo shila ko stock kimochi ko tete malako to yoko ka anambika kamboba tilo kanda lolo la sema. Donc ondo projet kam kakami etenaka diminyo kia kunjala dimenala milaki ko pakali kanda e onyamu kalolone aha elo kambelo onyabu umbaka tuti hondo donjale e kumbaka moto chaka takudate didombo da papa wolo chikala anyu ija ondo eko kanji eko konyo shaposa kamike to kombeta mela yo toya wadi michikala anyu chini lane ko dimimbo setena kanyo kia lokanyila kona lela mi da shunongo solangilo. Donc projet kamonyo takaka kala sakengo haki abandonné mais là qui suspendé amele lokani ko mboka madimena na yo kala loko mais ngoka kamisha pa ilo ko juola yo ko tavu ndia yo kondata la to chuma indala haya manone ngelo ka kikolani alors kaundo lambo yena to kunyimu to kanyia na yo contacter daminda washukimane utotoi hatu kukasala lutumu ombele kanyia kuchinjia kose da tawa wenda kone nyosale ndo kesoka ku kaminyo te lambo ngena ngeni fula ohoa onungudinyo mele ko mena ohaya nyulo konda est-ce que les quoi wolo anyu kaludu shinga yotondo bu je profite ka nyewe ya dash ananyu o malajua wiko lulu yao wasuma nao la Kinshasa waka humana ka hula kina ela mele la ka usala di hole di mochida centre ka formation ka professionnel ya na wachiki la Kinshasa alors vo awe ambala hindi avonja ka chuma na lao na mi di hole di ko te ko nyotenda kambulu hito to hatongo nudi da mindanga na ko sala da kanga chini ko njo la kanjo ndo kasoka ko kami nyoshalo saka lo nyama kanyu munyo shalo saka Saka ikomi lukametre leon lukete ya yenge chale mais polimaka okambio j'aurais mieux fait ça la canalisation Mbitia kombechashi chalo ikunda mbika ke usungu mbulangu. mais hambi jakuta choka paka ngelo ngelo akapita Deux fois les gens au Kanda, oui. Je vais dire que la balabala pour alors maintenant la boutou va trouver un ami tu peux éviter. Tu peux beaucoup parler avec tout ça. Allez yo. Nani mlio? Nyo yetu manendo nani?
Nada, ¿cómo? Dale. Ya, pero. Et tena keso kingote kola déjà là de moda papa la katuchike papa konjo isso lo onyo Tango dombo ne decola. Decola no lo Deco juste là no. Cola ne nenda ka kukambe Veko do faz lo kuko kwa kwa hindi como masani. Veko va ka ni la como masani. Kukaminyo lo tinda ka kukaminyo. Data pisi do le ne ta kama liko. Mama san. Malan, ne? Kina di malan. Kina malan. Oh, me amele na solo. Mere ni kola no. Kita timbi kita kemulan untuk kah? Aci. Ndera atikira. No boto kwa tolu da pale yo. Ah, okay. Onyo no ambele na anda kira cheke uja ebu. Ndake. Ebonja yo. Tokwana na bocho wabete tokate wabete la memu kuka. Ah. Buka kolo vula lolanda. Luli fula. Na buzia kalo. Kena tetele. Onyo tetele. Amo pa vele la fulo. Baba mwande. No, wologa katobe na kalala. Tatigo di media. C'est vrai. anda ya kama chume tena Nando Congo. Unembola jonyo ya lembola. Kangi metaka de tele. Kangi. Kangi de te. Kangi de tele. Kangi metaka na. Elena we haime. Mala na otoko. Mama. Bimani ko mama. Unko de metale na mama we. Otoko chika ayo changu. Alphonse. Ko shoho tita Elena tita freme vilane. Ndike ni kanga. Mshemika. Sovingi. Vitu ndike tu moria ne bikama. Vitu hayi yama. Ikerena umunika ngora sina tuigula lena tumune. Di freme ni bika titu. Ini erena dalu sina tuigula minjono. Shohongu ambiyo ko kala.
Alida mutila tulana la sulangu. La sulangu na akantumba ndio tunda diche. Akatula ngokumtumba paka sivyo kichwa. Sulangu kana ahandengo le atisheke kijibu tongo teni. Nani. Ukikundula ngo to. Le atisheke kijibu tongo. Hakimbilanga aliyelena. Mandi paka seka. Kosa kujumuika nikitoka dia kalau dikata ni kalau jahil dia kalau dia ini itu mungkin ini akan ambil itu membaca itu sungguh dah sih dapat kerja kan saya kerja ni kami kan ni yang akan kita lakukan Kapon ka lambu kuma mingu hindira rocha yaso aka hubika lalo shiloto oju kunga one kana ta kombinyo mana guverne ka komala lunala ndi malu sambo jo kumala chumbe kunje akatakula soku lukalla mendabu kuma one lushane be ndo kuma lubefu donc diko urgence andi lushitana la loja oju kumaka kala ta kisa shalom ko programa mbuyu ala usan as dambu kunga dan do samba uyandi ko aka mayiluyi aka kumala chumbe la premidi aka tala la sone kutoi kumala ne mbaka kalulu chocho mchara mais malgré tadimbu kolo malgré vula c'était aka ombe paka kuma ka italiba kimi agi italila uya kala sada kala njushila eno nifula ambushidi akala sada ku kalwa na munawi uli munagitasa ta katalo shato mika amili ambudi hola mbuka yali ndolango ka ulu ndikana mingondo ngana fulani ayo mena akilumba kumala dum kumuna kwa ngosola keneka kumba madanja nju jasima kulumbu bakanyena bulu chikalija mbuka kol mbukitali charuja tulaka ila tetanyumbi anga kalula andi kumbuchikalu ili kugonchwa mutitu chacho uko mbita cha charuja asuka keneka kuka misala peut-être kana kuzanga chini ya chichi kuka minda kangu kwa kalmo na tanda akasho kuko malu jateli keneka yutani wa njinda kwa mochi Ika ini kichi yemaki ko maki ndo wajila nondo onoto ile la mi la chasa kina boy ko nyangula luna